हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशन्स। आज आम यही भिडियो षष्ठ श्रेणी भूगोल बहिर प्रथम अध्याय पृथ्वी और सौरजगत पाठटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। यार अभ्यास नंबर 1 देख, प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे बा दुईटी वाक्य दियो। एक रे देछि सौरजगत कहिले कौन बुझ? उत्तर हेब सूर्यଙ୍କ ଠାରୁ उत्पत्ति लाभ करी शून्य रे घुरी बुलुथिबा 8टी ग्रह, 3टी बामन ग्रह, अनेक उपग्रह, ग्रहणपुंज, असंख्य उल्का और धूमकेतु को नहीं सूर्य सहित गठित होइथिबा परिवार को सौरजगत कुहाଯାଏ। नंबर ख, दूरता क्रम रे सौरजगतर ग्रह गुड़िकर नाम लिख। दूरता क्रम रे सौरजगत रे थिबा ग्रह गुड़िकर नाम हैला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नंबर ग, पृथ्वी को काहीकि अद्वितीय ग्रह बोली कुहाଯାଇ थाए? उत्तर, पृथ्वी पृष्ठ रे अधिक गरम बा ठंडा अनुभूत हुए नहीं। एथिरे जल, वायु और अन्य उपादान थिबारु एहार पृष्ठ रे जीवजगत सृष्टि हेबा संभव होई पारिछि तथा विभिन्न प्रकारर जीवजंतु एवं वृक्षलतांक आश्रयस्थली होइथिबारु सौरजगतर अद्वितीय ग्रह भाବରେ पृथ्वी परिचित अटे। नंबर ख, आमे सबुबेले चंद्रर गोटे पार्श्व देखु काहेकि? उत्तर हेब चंद्र निज अक्ष चारिपटे घूरिबा पाई एवं पृथ्वी चारिपाखरे परिक्रमण करिबा पाई प्राय 27 दिन 8 घंटा समय नहीं थाए। तेणु यार आवर्तन और परिक्रमण समय प्राय समान होइथिबारु आमे सबुबेले चंद्रर गोटे पार्श्व को देखि थाउ। नंबर 1, विश्व ब्रह्मांड काहाकु नहीं गठित? उत्तर, अनेक छायापथ, निहारिका बा नक्षत्रपुंज, तारका बा नक्षत्र, ग्रह, ग्रहणपुंज, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु इत्यादि को नहीं विश्व ब्रह्मांड गठित होइछि। नंबर 4, उपग्रह काहाकु कुहाଯାଇ थाए? उपग्रह काहाकु कुहाଯାଏ ना निजर आलोक नथिबा स्थिर आलोक देउथिबा जो ज्योतिष्क गुड़िक कौनसी ग्रहर चारिपटे परिक्रमण करिथांती ताहाकु उपग्रह बोली कुहाଯାଇ थाए। चंद्र हेउछि गोटे उपग्रह जहाँकि आमर पृथ्वीर एकमात्र उपग्रह अटे। नंबर 6, सप्तर्षि मंडल साहाय्य तुमे ध्रुव तारार अवस्थान किपरि निर्णय करिवो? उत्तर, सप्तर्षि मंडल मध्यरु पुलह, क्रतु नक्षत्र दुईटी को गोटे काल्पनिक रेखा जोग करी क्रतु दिगरे उत्तर दिग को बढ़ाइले ताहा जो उज्जवल तारका पाखरे पहुंचबो ताहा ही हेउछि ध्रुव तारा। नंबर 9, चंद्रपृष्ठ क्यों क्यों पदार्थ रे गठित? उत्तर, चंद्रपृष्ठ अनेक शिला, सुप्त आग्नेयगिरी, गह्वर, पर्वत और धूसर वर्णर विस्तीर्ण बालुका राशि को नहीं गठित। नंबर 6, ग्रहणपुंज काहाकु कुहाଯାଏ? उत्तर, सौरजगतर मंगल और बृहस्पति ग्रह मध्य रही असंख्य छोट छोट उज्जवल पिंड जो गुड़िक निज निजर कक्षपथरे सूर्य को परिक्रमण करिथांती सेगुड़िक ग्रहणपुंज कुहाଯାଇ थाए। एगुड़िक गोटे बृहत ग्रहर विभाजन जनित भग्न अंश समूह बोली जना पड़िछि। नंबर 9, छायापथ कहिले कौन बुझ? उत्तर, शीत दिने आकाश रे उत्तर दक्षिण भाव में धला दिशुथिबा गोटे विस्तृत आलोकपथ देखा जाई थाए ताहाकु छायापथ कुहाଯାଇ थाए। असंख्य नक्षत्रपुंज बा निहारिका को नहीं ए छायापथटी गठित अटे। नंबर 2 रे शून्यस्थान पूरण कर। क, उल्का डैश रे गठित? यार उत्तर हैला उल्का धूमकेतुर भग्नावशेष रे गठित। नंबर ख, आम सौरजगत डैश छायापथ रे अवस्थित? उत्तर, आम सौरजगत आकाशगंगा छायापथ रे अवस्थित। नंबर ग, दूरता अनुसार डैश ग्रह सूर्यंकर निकटतम? दूरता अनुसार बुध ग्रह सूर्यंकर निकटतम। नंबर घ, पृथ्वीर डैश टी प्राकृतिक उपग्रह रही अछि? पृथ्वीर एकमात्र उपग्रह रही गोटे उपग्रह रही। नंबर 1, महाकाश विज्ञानी माने डैश ग्रह को सौरजगत बाद देइछन्ति? महाकाश विज्ञानी माने प्लूटो ग्रह को सौरजगत बाद देइछन्ति। नंबर 3 कौन देछि?
ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଆମେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ତାହାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ନମ୍ବର କ, ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ରହିଅଛି। ଠିକ୍ କି ଭୁଲ? ଠିକ୍। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। ନମ୍ବର ଖ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କକ୍ଷପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାକାର। ଏଇଟା ଭୁଲ, ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ନମ୍ବର ଗ, ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ୍, ଏଥିରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ନମ୍ବର ଘ, ୟୁରାନ୍ସ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 48 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ଭୁଲ, ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ନମ୍ବର ଅ, କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର 4, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର। ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରର ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା। ଏକ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ନଥାଏ। ସେପରି ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଥାଏ। ନମ୍ବର ଡବଲ-8 ଲେଖିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରହରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ, ସେପରି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଲେଖିବ ନମ୍ବର 2ରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆଲୋକ ଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଗ୍ରହରେ ନମ୍ବର 3ରେ ଲେଖିବ, ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଲେଖିବ ସେମିତି, ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ନଥାଏ। ନମ୍ବର ଖ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଓ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଓ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ନିଜର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ଗ୍ରହ ଚାରିପାଖରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଘୂରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଜସ୍ୱ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ନଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ। ସେହିପରି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇନସାଟ୍, ଆଇଆର୍ଏସ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ଗ, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ନିହାରିକା। ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ନିହାରିକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ନକ୍ଷତ୍ର କହିଲେ ରାତ୍ରିରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟେ। ନିହାରିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ବା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜର ସମଷ୍ଟିକୁ ନିହାରିକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିହାରିକାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।